وعلیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں محمد سبی احمد آپ کے اپنے یوٹیوب چینل ایم ایس اردو اکیڈمی پر آپ لوگوں کا خیر مقدم کرتے ہیں، ویلکم کرتے ہیں، سواگت کرتے ہیں۔ امید کرتے ہیں کہ آپ لوگ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ میرے عزیز طلبہ و طالبات، جیسا کہ آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ آپ کا امتحان 17 تاریخ سے شروع ہو جائے گا۔ امید کرتے ہیں کہ آپ لوگوں کی تیاری اچھی طرح سے ہو گئی ہوگی۔ اگر جو لوگ ابھی بھی لاپرواہی کر رہے ہیں ان سے خدمت گزارش ہے کہ وہ طلباء اور طالبات اپنی امتحان کی تیاری میں لگ جائیں یکسوئی کے ساتھ، اور محنت کیجیے ایمانداری کے ساتھ۔ انشاءاللہ آپ کی محنت رائگاں نہیں ہوگی، محنت کا صلہ ضرور ملے گا، اور ہمیشہ محنت کرنے والے کی کامیابی جو ہے قدم چومی ہے۔ اس لیے آپ لوگوں سے گزارش ہے آپ لوگ محنت کرتے رہیں۔ آج کی کلاس میں ہم پورا سلیبس جو ہے آپ کا کور کرائیں گے، جس کلاس کو میراتھن کے نام سے جانا جائے گا۔ اس لیے آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ آپ لوگ پوری کلاس دیکھیں۔ پوری ایک کلاس میں جو ہے آپ کا سلیبس کور ہو جائے گا، اور امید کرتے ہیں کہ جو بھی کمیاں ہوں گی وہ اس کلاس سے پوری ہو جائے گی آپ لوگوں کی۔ آپ لوگوں کو بتا دوں کہ اردو کے حوالے سے کچھ چند باتیں ہیں جو ایگزام کے متعلق جو ایگزام میں پوچھے جاتے ہیں۔ نمبر 1 پہ یہ پوچھا جاتا ہے کہ اردو کس کس بھاشے سے نکلی ہے، یا کس زبان کا لفظ ہے۔ یہ ترکی زبان کا لفظ ہے، اردو ترکی زبان کا لفظ ہے، اور اس کے معنی لشکر کے ہیں۔ کیا ہے؟ اردو کے معنی کیا ہے؟ لشکر کے ہیں، اور یہ ترکی زبان کا لفظ ہے۔ اردو ہندی اور فارسی سے نکلی۔ اردو کیا ہے؟ فارسی سے نکلی ہے، اسی لیے اردو اور فارسی میں جو ہے ماں بیٹی کا رشتہ ہے، اور ہندی اور اردو میں بہنوں کا رشتہ ہے۔ ہندی اور اردو میں بہنوں کا رشتہ ہے، اور ماں اور بیٹی کا رشتہ جو ہے فارسی اور اردو سے ہے۔ ٹھیک ہے، امید کرتے ہیں کہ یہ باتیں تھی جو آپ کو بتانا تھا، معلومات ہو گئے ہوں گے۔ چلے اب ہم لوگ یکے بعد دیگرے سبق کو سوالات اور جوابات کے ذریعے سے پڑھیں گے، جو کہ آپ کے لیے بہت ہی فائدہ مند ثابت ہوگا۔ آپ کو بتا دوں کہ آپ اگر آبجیکٹو کو اچھی طریقے سے پڑھ لیتے ہیں، تیاری کر لیتے ہیں، تو آپ کا سبجیکٹو بھی اسی سے حل ہو جائے گا۔ بس یہ شرط ہے کہ آپ کو چند چیزیں لفظوں میں لکھنا آتا ہو۔ دیکھیے، نمبر 1 سبق نمبر 1 ہے شبنم کمالی، اور ان کی ایک حمد ہے جس کا عنوان ہے حمد خدائے عز و جل۔ سوال: شبنم کمالی کب پیدا ہوئے؟ کیا ہے سوال؟ شبنم کمالی کب پیدا ہوئے؟ جواب: 22 جولائی 1938 میں پیدا ہوئے۔ سوال: شبنم کمالی کہاں پیدا ہوئے؟ جواب: شبنم کمالی گاؤں پوکھریرا، ضلع سیتامڑھی، صوبہ بہار میں پیدا ہوئے۔ سوال: شبنم کمالی کا انتقال کب ہوا؟ جواب: شبنم کمالی کا انتقال 2004 عیسوی میں ہوا، 2006 عیسوی میں ہوا۔ سوال: کائنات کی تخلیق کس نے کی؟ جواب: کائنات کی تخلیق اللہ تعالیٰ نے کی۔ سوال: انسان کی مشکلوں کو کون حل کرتا ہے؟ جواب: انسان کی مشکلوں کو اللہ تعالیٰ حل کرتے ہیں۔ سوال: شبنم کمالی کا اصل نام کیا ہے؟ جواب: شبنم کمالی کا اصل نام مصطفیٰ رضا ہے۔ کیا ہے؟ مصطفیٰ رضا۔ سوال: حمد کسے کہتے ہیں؟ جواب: جس میں اللہ تعالیٰ کی تعریف کی جائے اسے حمد کہتے ہیں۔ سوال: نعت کسے کہتے ہیں؟ جواب: جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کی جائے اسے نعت کہتے ہیں۔ سوال: منقبت کسے کہتے ہیں؟ جواب: اردو شاعری میں اس نظم کو کہتے ہیں جس میں خلفائے راشدین، بزرگان دین
اولیاء اللہ کی تعریف و توصیف بیان کی جاتی ہے؟ سوال، قصیدہ کسے کہتے ہیں؟ کیا ہے سوال؟ قصیدہ کسے کہتے ہیں؟ جواب، قصیدہ اس نظم کو کہتے ہیں جس میں شاعر حکمراں یا بادشاہ وقت حکمراں یا بادشاہ وقت کی تعریف و توصیف بیان کرے۔ سوال، شبنم کمالی کے شعری مجموعے کے نام بتائیں۔ جواب، انوار عقیدت نمبر 1 پہ کیا ہے؟ انوار عقیدت، نمبر 2 ریاض عقیدت، نمبر 3 ضیاء عقیدت، نمبر 4 صحبائے عقیدت، نمبر 5 پہ فردوس عقیدت۔ سوال، حمد کسے کہتے ہیں؟ اس پہ 5 جملے لکھیں۔ یہ سبجیکٹو کا سوال ہے، اس کو غور سے دیکھیے۔ جواب، حمد خدا کی تعریف بیان کرنے کو کہتے ہیں۔ اس پہ 5 جملے یہ ہیں۔ نمبر 1، ہم ہم لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا۔ نمبر 2، اس کائنات کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا۔ نمبر 3، تمام مخلوق کے حیات و موت کا مالک اللہ تعالیٰ ہے۔ نمبر 4، ہر ایک کو رزق اللہ تعالیٰ دیتا ہے۔ نمبر 5، اللہ تعالیٰ ایک اور پاک بعیب ہے۔ ٹھیک ہے، چلے اب دوسرا سبق دیکھتے ہیں ہم لوگ۔ سبق نمبر 2 ہے سہیل عظیم آبادی اور ان کا ایک افسانہ ہے بھابھی جان، جو کہ آپ کے سلیبس میں شامل ہے۔ دیکھیے سوال، سہیل عظیم آبادی کہاں پیدا ہوئے؟ جواب، سہیل عظیم آبادی پٹنہ میں پیدا ہوئے۔ سوال، سہیل عظیم آبادی کے بچپن کا نام کیا تھا؟ جواب، سہیل عظیم آبادی کے بچپن کا نام مجیب الرحمن تھا۔ سوال، سہیل عظیم آبادی کے افسانوں میں سے پہلے مجموعے کا نام کیا تھا اور وہ کس سال شائع ہوا؟ جواب، سہیل عظیم آبادی کے افسانوی پہلا افسانوی مجموعے کا نام ہے الاؤ، اور یہ 1934 عیسوی میں شائع ہوا ہے۔ سوال، سہیل عظیم آبادی کی ابتدائی تعلیم کس مدرسے سے ہوئی؟ جواب، سہیل عظیم آبادی کی ابتدائی تعلیم بھدولی گاؤں کے مدرسے سے ہوئی۔ سوال، رقیہ بھابھی کے دیور کا کردار کہانی میں رقیہ بھابھی کے جس دیور کا کردار کہانی میں پیش کیا گیا ہے اس کا نام کیا ہے؟ جواب، اس کا نام اختر ہے۔ ٹھیک ہے، رقیہ بھابھی کے جس دیور کا کردار کہانی میں پیش کیا گیا ہے اس کا نام اختر ہے۔ سوال، رقیہ بھابھی کے شوہر کو بار بار جیل کیوں جانا پڑتا تھا؟ جواب، رقیہ بھابھی کے شوہر کو بار بار جیل اس لیے جانا پڑتا تھا کیونکہ انہیں سیاست سے کافی دلچسپی تھی۔ سوال، رقیہ بھابھی کس لڑکی کی تعلیم کا خرچ خود برداشت کرتی تھی اور کیوں کرتی تھی؟ جواب، رقیہ بھابھی شمی نام کی لڑکی کی تعلیم کا خرچ خود برداشت کرتی تھی اس لیے کہ شمی بہت غریب لڑکی تھی اور اسے پڑھنے کا بڑا شوق تھا، بہت زیادہ شوق تھا۔ سوال، رقیہ بھابھی کے شوہر نے چوریوں رقیہ بھابھی کو سونے کی چوریوں کو کیوں فروخت کرنا پڑا؟ کیا ہے سوال؟ رقیہ بھابھی کو سونے کی چوڑیوں کو کیوں فروخت کرنا پڑا تھا؟ جواب، رقیہ بھابھی نے اپنے سونے کی چوڑیوں کو شمی کے بھائی کے کالج کا فیس ادا کرنے کے لیے بیچ دیا تھا۔ سوال، رقیہ بھابھی کو جب فرصت ملتی تھی تو وہ اپنا شوق پورا کرنے کے لیے کون سا کام کرتی تھی؟ جواب، جب انہیں فرصت ملتی تھی تو وہ خط و خطوط لکھا اور پڑھا کرتی تھی۔ سوال، بھابھی جان کے مصنف کا نام بتائیں۔ جواب، بھابھی جان کے مصنف کا نام ہے سہیل عظیم آبادی۔ آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ ایک مرتبہ چینل کو سبسکرائب کر دیں، جو لوگ نئے جنے وہ چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ویڈیو کو لائک کر دیں اور اپنے دوستوں کے ساتھ چینل کو شیئر کریں۔ دیکھیے سبق نمبر 3 ہے ڈاکٹر محمد محسن۔ ڈاکٹر محمد محسن اور ان کا ایک افسانہ ہے فرار۔ فرار ہے، یہ فراز لکھا گیا ہے، کمپوزنگ میں غلطی ہے، فرار ہے اصل۔ سوال، ڈاکٹر محمد محسن کی پیدائش کس شہر میں ہوئی؟ جواب، ڈاکٹر محمد محسن کی پیدائش پٹنہ شہر میں ہوئی۔ سوال، ڈاکٹر محمد محسن کی تاریخ پیدائش کیا بتائیں؟ جواب،
डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन की तारीख पैदाइश 10 जुलाई 1910 ईस्वी है। सवाल, जेर निसाब अफसानों में डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन का कौन सा अफसाना आपके सिलेबस में शामिल है या कौन सा अफसाना है? जवाब, फरार। डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन का अफसाना है फरार। कौन सा है आपके निसाब में? फरार। सवाल, डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन के वालिद का नाम बताएं। जवाब, डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन का नाम सैयद मोहम्मद रशीद है। सवाल, डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन को किस मौजू पर डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन किस मौजू पर महारत रखते थे? जवाब, डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन नफ्सियात के मौजू पर महारत रखते थे। सवाल, डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन किस यूनिवर्सिटी में लेक्चरर थे? जवाब, डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन पटना कॉलेज में लेक्चरर की हैसियत से बहाल हुए और 1948 ईस्वी में पटना यूनिवर्सिटी में शोबा नफ्सियात में मुस्तकिल तौर पर बहाल हुए। सवाल, डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन का कौन सा अफसानवी मजमुआ मशहूर व मकबूल हुआ? जवाब, डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन का अफसानवी मजमुआ अनोखी मुस्कुराहट। कौन सा है? अनोखी मुस्कुराहट बहुत मशहूर व मकबूल हुआ। सवाल, अफसाना किसे कहते हैं? जवाब, जिसमें किसी किस्से या कहानी को बयान किया जाए उसे अफसाना कहते हैं। देखिए सबक नंबर 4 है कमर जहां और उनका एक अफसाना है कटी हुई शाख, जो कि आपके सिलेबस में शामिल है। सवाल देखिए, कमर जहां की पैदाइश कब हुई? जवाब, कमर जहां की पैदाइश 1951 या 52 ईस्वी में हुई। सवाल, कमर जहां के वालिद का नाम बताएं। जवाब, कमर जहां के वालिद का नाम सैयद अताउल हक है। सवाल, कमर जहां का पैदाइशी ताल्लुक सूबा बिहार के किस जिले से है? जवाब, कमर जहां की पैदाइशी ताल्लुक कमर जहां का पैदाइशी ताल्लुक सूबा बिहार के समस्तीपुर जिला से है। सवाल, कमर जहां का कौन सा अफसाना आपके निशान में शामिल है? जवाब, कटी हुई शाख। कौन सा अफसाना है? कटी हुई शाख। सवाल, कमर जहां किस यूनिवर्सिटी में सदर शोबा के ओहदे पर रही? जवाब, भागलपुर यूनिवर्सिटी में। सवाल, कमर जहां ने तदरीसी करियर का आगाज किस कॉलेज से किया? जवाब, सुंदरुति महिला कॉलेज भागलपुर। सवाल, उर्दू के 5 खवातीन अफसाना निगारों के नाम बताएं। जवाब, नंबर 1 पे है शकीला अख्तर, नंबर 2 कमर जहां, नंबर 3 पे है शमीम अफजा कमर, नंबर 4 पे है असमत चौकताई, नंबर 5 पे है कुर्रतुल आइन हैदर। देखिए सबक नंबर 5 है निगार अजीम और उनका एक अफसाना है आशियाना। सवाल, निगार अजीम का असल नाम क्या है? अगर किसी को लग रहा है कि क्लास फास्ट होनी चाहिए तो आप सेटिंग से जाके फास्ट कर ले, तो वहां से आप फास्ट देख लेंगे क्लास। सवाल, निगार अजीम का असल नाम क्या है? जवाब, निगार अजीम का असल नाम मलिका महर निगार है। सवाल, निगार अजीम ने किस किस मौजू में एमए किया? जवाब, निगार अजीम ने उर्दू, फारसी और ड्राइंग एंड पेंटिंग में एमए किया। निगार अजीम ने उर्दू, फारसी, ड्राइंग एंड पेंटिंग में एमए किया। सवाल, निगार अजीम के अव्वलीन अफसानवी मजमूए का नाम बताएं। जवाब, अक्स। सबसे पहला अफसानवी मजमुआ कौन सा है? अक्स है। सवाल, मजमुआ अक्स कब शाये हुआ? जवाब, 1990 ईस्वी में। सवाल, मजमुआ गोहन कब शाये हुआ? जवाब, 1999 ईस्वी में। सवाल, निगार अजीम के सफरनामे का नाम बताएं। जवाब, गर्द आवारगी। सफरनामे का नाम क्या है? गर्द आवारगी। सवाल, आशियाना किसका अफसाना अफसाना है? इस तरह से सवाल भी आ सकता है और इस तरह से भी आ सकता है कि अफसाना आशियाना के तख्लीकार का नाम बताएं। सवाल जवाब में है आशियाना के तख्लीकार का नाम निगार अजीम है। सवाल, सही और सही के फर्क को जुमले में इस्तेमाल कीजिए। जवाब, सही सफ आखिरी से भी दूर तक जो इशारा हो वही सही।
صحیح، غریبوں کو ستانا صحیح نہیں ہے۔ سوال، صحیح اور صحیح کے معنی کیا ہے؟ جواب، صحیح کے معنی غنیمت اور صحیح کے معنی درست۔ سوال، اردو افسانہ کی بنیاد کس نے ڈالی؟ اردو افسانہ کی بنیاد کس نے ڈالی؟ جواب، سجاد حیدر یلدرم نے۔ ان کا پہلا مجموعہ ہے نشے کی پہلی ترنگ، کب شائع ہوا؟ 1900 میں۔ سبق نمبر 6 ہے عالمی حدت، جس کو گلوبل وارمنگ کہا جاتا ہے۔ سوال دیکھیے، گلوبل وارمنگ کیسا مسئلہ ہے؟ جواب، سنگین مسئلہ ہے۔ سوال، کاربن ڈائی آکسائڈ میں کاربن ڈائی آکسائڈ گیس میں کتنا اضافہ ہوا؟ جواب، 31% کا اضافہ ہوا۔ سوال، زمین کا درجہ حرارت پچھلے 100 برسوں میں کتنا بڑھ گیا ہے؟ جواب، 0.75 ڈگری سیلسیس۔ سوال، بال وگیان کانگریس 2008 بھارت کے کس شہر میں منعقد ہوا؟ جواب، دیما پور میں۔ کہاں منعقد ہوا؟ دیما پور میں۔ سوال، کیوٹو میں گلوبل وارمنگ پر کانفرنس کب ہوئی؟ جواب، 2007 عیسوی میں۔ سوال، گلوبل وارمنگ سے بچنے کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ جواب، ہمیں پیڑ پودوں کو کاٹنے سے روکنا چاہیے اور ہر آدمی کو زیادہ سے زیادہ پیڑ پودا لگانا چاہیے۔ سوال، گلوبل وارمنگ سے بچنے کے لیے APJ عبدالکلام آزاد نے طلبا کو کیا ہدایت دی تھی؟ جواب، گلوبل وارمنگ سے بچنے کے لیے 10 سال سے 17 سال کی عمر والے 20 لاکھ بچے اگر صرف 5 درخت لگا دے تو گلوبل وارمنگ کا بڑا مسئلہ پورے ملک پر ختم تو نہیں ہو سکتا، لیکن بہت حد تک کم ضرور ہو جائے گا۔ یہ کس نے کہا ہے؟ APJ عبدالکلام آزاد نے بچوں سے کہا تھا۔ سوال، سبق نمبر 7 ہے، کیا ہے؟ سر سید احمد خان اور ان کا مضمون ہے ریا۔ کہ مضمون کون سی ہے؟ ریا۔ سوال دیکھیے، سر سید احمد خان کی پیدائش کب ہوئی؟ جواب، سر سید احمد خان کی پیدائش 17 اکتوبر 1817 عیسوی میں ہوئی۔ سوال، سر سید احمد خان کا انتقال کب ہوا؟ جواب، سر سید احمد خان کا انتقال 1898 عیسوی میں ہوا۔ سوال، سر سید احمد خان کہاں مدفون ہے؟ جواب، علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے کیمپس میں۔ کہاں مدفون ہے؟ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے کیمپس میں۔ سوال، سر سید احمد خان کے والدہ کا نام بتائیں۔ جواب، عزیز النساء بیگم۔ کیا نام ہے؟ عزیز النساء۔ سر سید کے والدہ کا نام کیا ہے؟ عزیز النساء۔ سوال، سر سید احمد خان نے کون سا رسالہ جاری کیا؟ جواب، تہذیب الاخلاق۔ سوال، سر سید احمد خان کا کون سا مضمون آپ کے نصاب میں شامل ہے؟ جواب، ریا۔ سوال، سر سید احمد خان کی تعلیم و تربیت کس کے زیر سایہ ہوئی؟ جواب، ان کے والدہ کے زیر سایہ ہوئی، یعنی ان کے ماں کے زیر سایہ ہوئی۔ سبق نمبر 8 ہے، جس کا عنوان ہے ڈاکٹر عبد المغنی اور ان کا مضمون ہے ادب کی پہچان۔ سوال، نصاب میں شامل مضمون ادب کی پہچان کے مصنف کا نام بتائے۔ جواب، ڈاکٹر عبد المغنی۔ ادب کی پہچان کے مصنف کا نام کیا ہے؟ ڈاکٹر عبد المغنی۔ سوال، ڈاکٹر عبد المغنی کب اور کہاں پیدا ہوئے؟ جواب، 1934 عیسوی اورنگ آباد میں پیدا ہوئے۔ کب پیدا ہوئے؟ 1934 عیسوی اورنگ آباد میں پیدا ہوئے۔ سوال، ڈاکٹر عبد المغنی کی 3 کتابوں کے نام بتائیں۔ ڈاکٹر عبد المغنی کے 3 کتابوں کے نام بتائیں۔ جواب، نمبر 1 پہ جادہ اعتدال، نمبر 2 ہے تشکیل جدید، نمبر 3 پہ معیار و اقدار۔ سوال، ڈاکٹر عبد المغنی نے کس مدرسے سے کہاں تک تعلیم حاصل کی؟ جواب، مدرسہ شمس الہدیٰ پٹنہ سے درجہ عالم تک کی سند حاصل کی ہے۔
या दर्जा आलिम तक की पढ़ाई की है, तालीम हासिल की है। सवाल, डॉक्टर अब्दुल मुगनी ने अपनी मुलाजिमत का आगाज किस कॉलेज से किया? जवाब, डॉक्टर अब्दुल मुगनी ने अपनी मुलाजिमत का आगाज पटना कॉलेज से किया है। देखिए सबक नंबर 9 है। भीमराव अंबेडकर और हिंदुस्तानी आईन के मेमार यानी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के बनाने वाले हैं। ठीक है। सवाल, भीमराव अंबेडकर की पैदाइश कब और कहाँ हुई? जवाब, भीमराव अंबेडकर की पैदाइश 1891 ईस्वी में मऊ सेंट्रल इंडिया में हुई। मऊ सेंट्रल इंडिया में हुई। सवाल, भीमराव अंबेडकर के वालिद का नाम क्या है? जवाब, उनके वालिद का नाम रामजी मालोजी सकपाल है। सवाल, भीमराव अंबेडकर के वालिदा का नाम क्या है? जवाब, उनके वालिदा का नाम भीमबाई है। क्या नाम है? भीमबाई। सवाल, भीमराव अंबेडकर भीमराव अंबेडकर के वालिद फौज में किस ओहदे से सुबकदोश हुए? जवाब, उनके वालिद फौज में मेजर के ओहदे से सुबकदोश हुए। सवाल, भीमराव अंबेडकर की शादी किस उम्र में और किससे हुई? जवाब, इनकी शादी 14 साल की उम्र में 9 साल की लड़की रामाबाई से हुई। सवाल, बीए करने के लिए भीमराव अंबेडकर ने किस कॉलेज में दाखिला लिया? जवाब, एलिफस्टन कॉलेज में दाखिला लिया। कहाँ लिया है? एलिफस्टन कॉलेज। सवाल, बुद्ध मजहब में नरवान का क्या तस्वुर है? जवाब, निजात हासिल करना या इरफान हासिल करना। निजात मिल जाना या इरफान मिल जाना। सवाल, दोनों बराबर हैं। अगर निजात रहे तो आप निजात लगाए, इरफान रहे तो इरफान लगाए। सवाल, भीमराव अंबेडकर के साथ तलबा और असातिज़ा का कैसा सलूक था? जवाब, बहुत बुरा सलूक था और उनके साथ जात पात भेदभाव किया जाता था। सवाल, सबक नंबर कितना है? सबक नंबर 10 है। इनका अनुमान क्या है? प्रोफेसर लुत्फुर रहमान और उर्दू ड्रामा निगार आगा हश्र। सवाल देखिए, लुत्फुर रहमान की पैदाइश कब और कहाँ हुई? जवाब, लुत्फुर रहमान की पैदाइश 1941 ईस्वी में छपरा जिला के बनियारपुर गांव में हुई। सवाल, लुत्फुर रहमान किस पार्टी के वजीर एमएलए थे? जवाब, राष्ट्रीय जनता दल यानी आरजेडी के वजीर एमएलए थे। सवाल, लुत्फुर रहमान की किसी दो किताबों के नाम बताए। लुत्फुर रहमान के किसी दो किताबों के नाम बताए। नंबर 1 पे है बोसाए नम। नंबर 1 पे क्या है? बोसाए नम। नंबर 2 सनम आशना। सवाल, आगा हश्र के किसी दो ड्रामे के नाम बताएं। दो ड्रामे का नाम बताएं। नंबर 1 पे है रुस्तम सोहराब। नंबर 2 पे है यहूदी की लड़की। सवाल, ड्रामा का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? जवाब, आगा हश्र को कहा जाता है। सवाल, ड्रामा की तकमील का लाजमी उन्सर क्या है? जवाब, ड्रामा के तकमील का लाजमी उन्सर स्टेज है। क्या है? स्टेज। ड्रामा को किस जगह पेश किया जाता है? स्टेज पर पेश किया जाता है। सबक नंबर 11 है। कौन सा सबक है? सबक नंबर 11, आर्यभट्ट और उनका कयाम तरेगना और उसका कयाम का तरेगना यानी उनकी रानी की जगह कहाँ थी? तरेगना में वो रहते थे। सवाल, आर्यभट्ट की पैदाइश कहाँ हुई? जवाब, बिहार में। सवाल, आर्यभट्ट ने अपना तजर्बा गाह कहाँ कायम किया? तजर्बा गाह बोलते हैं रिसर्च सेंटर को। कहाँ कायम किया? जवाब, त्रेगना में। कहाँ कायम किया है? त्रेगना में कायम किया। सवाल, हिंदुस्तान में गुप्त दौर को कैसा दौर कहा जाता है? जवाब, सुनहरा दौर कहा जाता है। सवाल, आर्यभट्ट का ताल्लुक किस दौर से था? जवाब, गुप्त अहद से। सवाल, आर्यभट्ट ने किस साइंसदान की रहनुमाई की? जवाब, पाइथागोरस। पाइथागोरस की रहनुमाई की।
सवाल, आर्यभट्ट की तारीख पैदाइश क्या है? जवाब, इनकी तारीख पैदाइश 476 ईस्वी है। सवाल, आर्यभट्ट का इंतकाल कब हुआ? जवाब, 88 साल की उम्र में 564 ईस्वी में इनका इंतकाल हुआ, आर्यभट्ट का। सवाल, आर्यभट्ट का ताल्लुक किस इल्म से था? आर्यभट्ट का ताल्लुक किस इल्म से था? जवाब, नुजूम से था, इल्म नुजूम से। सवाल, 2009 के सूरज ग्रहण के बारे में जानने के लिए साइंसदानों ने किस जगह का इंतखाब किया? जवाब, तेरेगना का, जहाँ के आर्यभट्ट रहते थे। सबक नंबर 12, डिप्टी नजीर अहमद और उनका नावल है, उनका एक नावल है फहमीदा और उनकी मजली बेटी हमीदा की गुफ्तगू। ये तौबतुन नसूह में का है, एक अफसाने का किरदार है। ठीक है। सवाल, डिप्टी नजीर अहमद कब और कहाँ पैदा हुए? जवाब, नजीर अहमद की पैदाइश 1836 ईस्वी को जिला बिजनौर के अफजलगढ़ के कस्बे में अफजलगढ़ के कस्बा में हुई। सवाल, नजीर अहमद के किसी 3 नावल के नाम बताए? जवाब, नंबर 1 पे है इब्नुल वक्त, नंबर 2 पे कौन है? तौबतुन नसूह, नंबर 3 पे मिरासुल उरूस। सवाल, फहमीदा और हमीदा नसूह की कौन थी? जवाब, फहमीदा नसूह की बीबी थी और हमीदा नसूह की बेटी थी। सवाल, नजीर अहमद ने किस की तालीम और तरबियत के लिए नावल लिखे? जवाब, नजीर अहमद ने अपनी बेटियों की तालीम और तरबियत के लिए नावल लिखे हैं। किसके लिए लिखे हैं? अपनी बेटी की तालीम और तरबियत के लिए। सवाल, जेर निसाब नावल के इख्तिसाब से 2 किरदारों के नाम बताएं। नंबर जवाब, 2 किरदारों के नाम ये है, नंबर 1 पे नसु, नंबर 2 पे है हमीदा। सवाल, उर्दू के 5 नावल निगार और उनके नावल के नाम बताएं। नंबर 1 पे है तौबतुन नसु, किसकी नावल है? डिप्टी नजीर अहमद की। आग का दरिया किसका नावल है? कुर्रतुल ऐन हैदर का। फिरदौस बरी किसका नावल है? अब्दुल हलीम शरर का। अमराव जाने अदा, उमराव जाने अदा किसके नावल है? मिर्जा हादी रसवा के। गोईदान किनका नावल है? मुंशी प्रेमचंद का। देखिए सबक नंबर 13, गालिब और उनकी मकतूब निगारी। सवाल, गालिब गालिब की सन पैदाइश क्या है? जवाब, 1797 ईस्वी में गालिब पैदा हुए। सवाल, मिर्जा गालिब कहाँ पैदा हुए? जवाब, मिर्जा गालिब आगरा में पैदा हुए। सवाल, गालिब के खतूत के मजमूए का नाम बताएं। जवाब, उर्दू हिंदी, उर्दू मुअल्ला। सवाल, गालिब ने कितने खतूत लिखे? जवाब, 900। आप लोग गालिब के चैप्टर को बहुत अच्छे से पढ़ें, ये गालिब का चैप्टर आपको 12th में भी काम आएगा। और आगे अगर आप कंपटीशन वगैरह में जाएंगे तो वहाँ भी गालिब का चैप्टर काम आएगा, इसलिए आप लोग गालिब के सबक को बहुत तवज्जो के साथ पढ़ें। सवाल, गालिब का असल नाम बताएं। जवाब, मिर्जा असदुल्ला खां गालिब। सवाल, गालिब का पहला तखल्लुस क्या था? जवाब, असअद। गालिब पहले कौन सा तखल्लुस करते थे? असअद करते थे। सवाल, फिर बाद में कौन सा तखल्लुस करने लगे? जवाब, गालिब। ठीक है। सवाल, गालिब का इंतकाल कब और कहाँ हुआ? जवाब, 1869 ईस्वी को दिल्ली में हुआ। सवाल, गालिब कहाँ मदफून है? जवाब, निजामुद्दीन दिल्ली में। गालिब कहाँ मदफून है? निजामुद्दीन दिल्ली में। सवाल, मिर्जा गालिब के आबा व अजदाद कहाँ से हिंदुस्तान आए थे? जवाब, ईरान से। सवाल, गालिब की अ, गजल की हयात में गालिब की इस नज्म को क्या कहेंगे? जवाब, मरसिया कहेंगे। ठीक। सवाल,
مرزا غالب کی پرورش کس نے کی؟ مرزا غالب کی پرورش کس کے زیر سایہ ہوئی؟ جواب، ان کے چچا نصر اللہ بیگ کے زیر سایہ ہوئی۔ یہ جو آپ یہ نظم والا جو حصہ پڑھ رہے ہیں، یہ دو غالب کا دو چیپٹر ہے آپ کی کتاب میں، ایک ہے مرثیہ کے اعتبار سے، دوسرا ہے مکتوب نگاری کی حیثیت سے۔ سوال، مرزا غالب کے والد کا نام بتائیں۔ جواب، عبداللہ بیگ۔ سوال، مرزا غالب کا عرفی نام بتائیں۔ جواب، مرزا نوشہ۔ مرزا نوشہ سے مرزا غالب جو ہے بہت مشہور تھے دہلی میں۔ سوال، مرزا غالب کی بیوی کا نام بتائیں۔ جواب، امراؤ بیگم۔ کیا نام تھا؟ امراؤ بیگم۔ سوال، مرزا غالب کے والدہ کا نام بتائیں۔ جواب، عزت النساء بیگم۔ اور سر سید کے والدہ کا نام کیا تھا؟ عزیز النساء۔ عزیز النساء۔ اور غالب کے والدہ کا نام کیا ہے؟ عزت النساء۔ ٹھیک ہے، دونوں کا ڈفرینس یاد رکھیے گا۔ سوال، یہ آپ کا سبق نمبر 14 ہے۔ سبق نمبر کون سا ہے؟ 14، جس کا عنوان ہے شہباز اور ان کی مکتوب نگاری۔ سوال دیکھیے، شہباز کی پیدائش کب اور کہاں ہوئی؟ جواب، شہباز کی پیدائش 1860 عیسوی کو ضلع باڑہ، صوبہ بہار میں ہوئی ہے۔ سوال، شہباز کی کتنی شادیاں ہوئی اور ان کی بیویوں کے نام بتائیں۔ ان کے بیویوں کا نام کیا ہے؟ سوال، شہباز کی 2 شادیاں ہوئی، بیویوں کے نام ہیں شمس النساء اور اشرف النساء۔ سوال، شہزاد کی 2 کتابوں کے نام بتائیں۔ جواب، رباعیات شہباز اور خیالات شہباز۔ سوال، شہباز نے شاعری میں کن شعراء کی تقلید کی ہے؟ جواب، حالی اور اکبر کی تقلید کی ہے۔ کس کی ہے؟ حالی اور اکبر کی تقلید کی ہے۔ سوال، شہباز نے شامل نصاب مکتوب میں جس بچی کو مخاطب کیا ہے اس کا نام بتائیں۔ جواب، صغرا۔ کیا نام ہے؟ صغرا۔ سوال، صغرا نام ہے۔ سوال، شہباز کا اصل نام بتائیں۔ جواب، شہباز کا اصل نام سید محمد عبدالغفور ہے۔ کیا نام ہے؟ سید محمد عبدالغفور۔ سبق نمبر 15، عنوان کیا ہے؟ مہدی افادی اور ان کے مکتوب۔ سوال، مہدی افادی کب اور کہاں پیدا ہوئے؟ جواب، مہدی افادی 1828 عیسوی کو گورکھپور میں پیدا ہوئے۔ سوال، مہدی افادی نے کتنی شادیاں کی؟ جواب، مہدی افادی نے 3 شادیاں کی۔ سوال، مہدی افادی کو اردو کے علاوہ کن کن زبانوں میں مہارت تھی؟ جواب، ان کو اردو کے علاوہ فارسی انگریزی زبان میں مہارت حاصل تھی۔ سوال، مہدی افادی کی تیسری بیگم کا نام بتائیں اور وہ کس نام سے مشہور تھی؟ جواب، ان کی تیسری بیگم کا نام عزیز النساء تھا اور وہ بیگم مہدی کے نام سے مشہور ہوئی تھی۔ سوال، مہدی افادی کا اصل نام کیا ہے؟ جواب، مہدی حسن۔ کیا نام ہے مہدی افادی کا اصل نام؟ مہدی حسن۔ سبق نمبر 16 دیکھیے، جس کا عنوان ہے عصمت چغتائی اور راجندر سنگھ بیدی دونوں کے درمیان انٹرویو ہوا تھا۔ ٹھیک ہے، ایک انٹرویو لینے والے تھے، ایک انٹرویو دینے والے تھے۔ سوال دیکھیے، انٹرویو لینے والے کا نام بتائیں۔ جواب، عصمت چغتائی۔ سوال، کس کا انٹرویو لیا گیا؟ جواب، راجندر سنگھ بیدی کا۔ سوال، راجندر سنگھ بیدی کس شہر میں پیدا ہوئے؟ بیدی کی پیدائش کس شہر میں ہوئی؟ جواب، لاہور میں ہوئی ہے۔ سوال، راجندر سنگھ بیدی کے پہلے افسانے کا نام بتائے۔ پہلے افسانے کا کیا نام ہے؟ جواب، مہارانی کا تحفہ۔ کیا نام ہے؟ مہارانی کا تحفہ۔ سوال، بیدی کی پیدائش کب ہوئی؟ جواب، 1915 عیسوی میں۔ کب ہوئی ہے؟ 1915 عیسوی میں۔ سوال، بیدی کی موت کب ہوئی؟ جواب، 1984 عیسوی میں۔ 15 عیسوی میں پیدا ہوئے، 1915 عیسوی میں پیدا ہوئے، اور وفات کب ہوئی ہے؟ 1984 عیسوی میں
बेदी का वफात हो गया। सवाल, अस्मत चुगताई कब और कहाँ पैदा हुए? अस्मत चुगताई कब और कहाँ पैदा हुई? जवाब, 1910 ईस्वी में। 1910 ईस्वी को बदायूं में पैदा हुए। मेरे अजीज तलबा, आपसे एक सवाल है कि आप ये बताएं कि 1910 ईस्वी में किसकी पैदाइश है। कमेंट्स में आप लोग जरूर, तीन की पैदाइश है और तीनों का नाम और पैदाइश लिखकर कमेंट्स करें, ठीक है। सवाल, असमत चुगताई के वालिद का नाम बताएं। जवाब, मिर्जा कसीम बेग। क्या नाम है? मिर्जा कसीम बेग। सवाल, असमत चुगताई की वफात कब हुई? या असमत चुगताई वफात कब पाई? जवाब, 1991 ईस्वी में। 1991 ईस्वी में। सवाल, असमत चुगताई ने अपने अफसाने में किन तबकों की बात कही है? किन तबकों की बात कही है? जवाब, पसमानदा और कमजोर तबकों के इस्तेहसाल की बात कही है। सवाल, सबक नंबर 17 है। सवाल ये देखिए, उन्वान है पंडित पंडित बुर्ज नारायण चकबस्त और उनकी नज्म है मनाजिर कुदरत। ठीक है, देखिए, चकबस्त का इंतकाल कब और कहाँ हुआ? सवाल क्या है? चकबस्त का इंतकाल कब और कहाँ हुआ? जवाब, चकबस्त का इंतकाल 1926 ईस्वी में रायबरेली में हुआ। सवाल, चकबस्त ने कौन कौन सी डिग्रियां हासिल की? जवाब, चकबस्त ने बीए और वकालत की डिग्री हासिल की है। सवाल, चकबस्त का इंतकाल किस बीमारी में हुआ? जवाब, फालिज की वजह से उनका इंतकाल हो गया। सवाल, चकबस्त की कौन सी नज्म हमारे निसाब में शामिल है? जवाब, मनाजिर कुदरत। कौन सी नज्म है? मनाजिर कुदरत। सवाल, चकबस्त का पूरा नाम क्या था? जवाब, पंडित बुर्ज नारायण चकबस्त। क्या नाम है पूरा? पंडित बुर्ज नारायण चकबस्त। सवाल, चकबस्त कहाँ पैदा हुए? जवाब, फैजाबाद यूपी में। देखिए, सबक नंबर 18, जगन्नाथ आजाद और उनकी नज्म है इंडिया गेट। सवाल देखिए, जगन्नाथ आजाद कब पैदा हुए? जवाब, 15 दिसंबर 1918 ईस्वी में पैदा हुए। कब पैदा हुए हैं? 15 दिसंबर 1918 ईस्वी में पैदा हुए हैं। सवाल, जगन्नाथ आजाद के वालिद का नाम बताएं। जवाब, तलूक चंद महरूम। सवाल, इंडिया गेट कहाँ है? जवाब, दिल्ली में। सवाल, इंडिया गेट की तामीर किसने की? जवाब, अंग्रेज हुक्मरानों ने। यानी जो अंग्रेजी लोग हुकूमत कर रहे थे, उन्होंने अंग्रेज इंडिया गेट की तामीर की है, उन्होंने बनाया इंडिया गेट को। सवाल, जगन्नाथ आजाद का इंतकाल कब हुआ? जवाब, 2004 ईस्वी में। जगन्नाथ आजाद का इंतकाल कब हुआ है? 2004 ईस्वी में। सवाल, इंडिया गेट नज्म के मुसन्निफ का नाम बताएं। जवाब, जगन्नाथ आजाद। किसकी लिखी हुई इंडिया गेट? जगन्नाथ आजाद की। सवाल, इंडिया गेट किसकी अलामत है? जवाब, अंग्रेजों के गुलामी की अलामत है। सबक नंबर 19, सबक नंबर 19 है। देखिए, परवेज शाहिदी और उनकी नज्म है हम नौजवान। कौन सी नज्म है? हम नौजवान। सवाल देखिए, परवेज शाहिदी की पैदाइश कब और कहाँ हुई? जवाब, 1910 ईस्वी को लोधी कटरा पटना सिटी में हुई। सवाल, कितने साल की उम्र में परवेज शाहिदी के वालिदैन इस दार फानी से रुखसत हो गए? जवाब, जमाना तालिब इल्मी में। सवाल, परवेज शाहिदी की अलिया का नाम क्या था? जवाब, फजीलतुन्निसा बेगम। क्या नाम था परवेज शाहिदी के वालिदा का? फजीलतुन्निसा बेगम। सवाल, परवेज शाहिदी के किसी दो शेरी मजमुए का नाम बताए। नंबर एक पे है तशलीस हयात। नंबर एक पे तसलीस हयात, नंबर दो पे रक्स हयात। सवाल, तसलीस हयात की इशाअत कब हुई? जवाब, आज़ादी हिंद के बाद, यानी हिंदुस्तान के आज़ाद होने के बाद। सवाल, नज्म हम नौजवां हैं, हम नौजवां हैं, इसके मुसन्निफ का नाम पूछा जा रहा है।
इसके मुसन्निफ का नाम है परवेज शाहिदी। परवेज शाहिदी का असल नाम क्या है? जवाब सैयद इकराम हुसैन। क्या नाम है? सैयद इकराम हुसैन। सवाल परवेज शाहिदी के वालिद का नाम बताएं। जवाब सैयद अहमद हुसैन। क्या नाम है? सैयद अहमद हुसैन। सबक नंबर 20 है, जिसका उन्वान है निदा फाजली, और उनकी नज्म है बिजली का खंबा। उनकी नज्म कौन सी है? बिजली का खंबा। सवाल निदा फाजली कहाँ पैदा हुए? जवाब ग्वालियर में। कहाँ पैदा हुए? ग्वालियर में। सवाल निदा फाजली को कौन कौन से अवार्ड्स मिले? जवाब नंबर 1 पे है साहित्य एकेडमी अवार्ड, नंबर 2 पे है खुसरो अवार्ड, नंबर तीन पे है खुसरो अवार्ड, नंबर 2 पे है गालिब अवार्ड, नंबर 4 पे है शिखर समान अवार्ड। सवाल नदा फाजली ने मशरिक व मगरिब के किन किन मुल्कों में हिंदुस्तानी अदीबों की नुमाइंदगी की? जवाब देखिए कहाँ कहाँ किया है। अमेरिका में किया है, यूएई में किया है, जर्मनी में किए हैं, बांग्लादेश में, पाकिस्तान, इंग्लैंड वगैरह में किए हैं। हिंदुस्तानी अदीब की नुमाइंदगी की है, यानी हिंदुस्तान की तरफ से जो अदीब वगैरह थे, साहित्यकार वगैरह थे, ठीक है, उसकी तरफ से ये रिप्रेजेंटेटिव की हैसियत से थे। सवाल निदा फाजली के 3 शेरी मजमूए के नाम बताएं। जवाब नंबर 1 पे है लफ्जों का पुल, नंबर 2 है मोर नाच, नंबर 3 है जिंदगी की ताब। सवाल बिजली का खंबा के मुसन्निफ का नाम बताएं। क्या नाम है? नज्म का नाम क्या है? बिजली का खंबा। इसके मुसन्निफ का नाम पूछा जा रहा है। मुसन्निफ का नाम है निदा फाजली। क्या नाम है? निदा फाजली। सवाल नज्म बहुत आसान थी पहले। ये नज्म का उन्वान है, बहुत आसान थी पहले। इसके मुसन्निफ का नाम पूछा जा रहा है। मुसन्निफ का नाम है निदा फाजली। देखिए सबक नंबर 21, सैयद अहमद जाफरी और उनकी नज्म है खड़ा डिनर। क्या नाम है नज्म का? खड़ा डिनर। सवाल देखिए सैयद मोहम्मद जाफरी की पैदाइश कब हुई? जवाब 1905 ईस्वी में। सवाल सैयद मोहम्मद जाफरी के वालिद का नाम बताएं। जवाब सैयद मोहम्मद अली जाफरी। सवाल सैयद मोहम्मद जाफरी कहाँ पैदा हुए? जवाब लाहौर में। सवाल सैयद मोहम्मद जाफरी के मजमूए का नाम बताएं। जवाब शौक़-ए तहरीर। सवाल मज़ाह के शायर का नाम बताएं। जवाब दिलावर फुगार। दिलावर फुगार। सवाल उर्दू के 5 मज़ाहिया निगारों के नाम बताएं। जवाब नंबर 1 पे है अकबर इलाहाबादी, नंबर 2 पे है दिलावर फुगार, नंबर 3 पे है सागर खयामी, नंबर 4 पे है सैयद मोहम्मद जाफरी, नंबर 5 पे है रजा नकवी वाही। सवाल सरदार सरदार जाफरी की कौन सी नज्म आपके निसाब में शामिल है? जवाब खरा डिनर। कौन सी नज्म है? खरा डिनर है। सवाल सरदार मोहम्मद जाफरी का इंतकाल कब हुआ? इसको सैयद मोहम्मद जाफरी भी बोलते हैं। 1976 ईस्वी में। कब हुआ? 1976 ईस्वी में। ठीक है सबक नंबर 22, मिर्जा शौक लखनवी और उनकी मसनवी है ज़हर इश्क। सवाल मिर्जा शौक का असल नाम क्या था? जवाब मिर्जा शौक का असल नाम तसद्दुक हुसैन खान था। सवाल मिर्जा शौक की पैदाइश कब हुई? जवाब 1783 ईस्वी में। कब हुई है पैदाइश? 1783 ईस्वी में। सवाल मिर्जा शौक का खानदानी पेशा क्या था? जवाब बीप का, यानी डॉक्टरों का। सवाल डॉक्टरी का। ठीक। सवाल मिर्जा शौक का इंतकाल कब हुआ? जवाब 1871 ईस्वी में मिर्जा शौक का इंतकाल हुआ। सवाल मिर्जा शौक की मसनवी का नाम बताएं। जवाब फरेब इश्क। क्या नाम है? फरेब इश्क। सवाल ज़हर इश्क के मुसन्निफ का नाम बताएं। जवाब मिर्जा शौक लखनवी। ठीक। सवाल मिर्जा शौक की पैदाइश कहाँ हुई? जवाब लखनऊ में। कहाँ के थे मिर्जा शौक लखनवी? लखनऊ के थे। सवाल
مرزا شوق کے 3 مثنویوں کے نام بتائیں. جواب: نمبر 1 پہ ہے زہر عشق، نمبر 2 پہ ہے فریب عشق، نمبر 3 پہ ہے بہار عشق. ٹھیک ہے، دیکھیے سبق نمبر 23. اس کا عنوان ہے دیا شنکر نسیم اور ان کی مثنوی ہے گلزار نسیم. ٹھیک ہے، دیکھیے سوال: نسیم کا پورا نام کیا تھا؟ جواب: پنڈت دیا شنکر نسیم. سوال: نسیم کہاں پیدا ہوئے؟ جواب: لکھنؤ میں. کہاں پیدا ہوئے؟ لکھنؤ میں. سوال: نسیم کے مثنوی کا نام بتائیں. جواب: گلزار نسیم. دیا شنکر نسیم ہے. کیا نام ہے؟ پنڈت دیا شنکر نسیم. سوال: شاعری میں نسیم کن کے شاگرد تھے؟ جواب: آتش کے. سوال: نسیم کا انتقال کب ہوا؟ جواب: 1845 میں. سوال: زیر نصاب مثنوی میں کس واقعے کو نظم کیا گیا ہے؟ جواب: اس مثنوی میں زین الملوک اور گل بکاولی کے واقعے کو بیان کیا گیا ہے. گل بکاولی. ٹھیک ہے، کیا نام ہے؟ کس کا ذکر کیا گیا ہے اس مثنوی میں؟ زین الملوک اور گل بکاولی کا واقعے کو بیان کیا گیا ہے. سوال: نسیم کی پیدائش کب ہوئی؟ جواب: 1811 میں. سوال: نسیم کے والد کا نام بتائیں. جواب: گنگا پرساد کول نہیں ہے، یہ کول ہے. ٹھیک ہے. سوال: مثنوی کس زبان کا لفظ ہے اور اس کے معنی کیا ہیں؟ جواب: عربی زبان کا لفظ ہے اور اس کے معنی دو کے ہیں. ٹھیک. سوال: مثنوی نسیم کی وفات کتنی سال کی عمر میں ہوئی؟ نسیم کی وفات کتنے سال کی عمر میں ہوئی؟ جواب: 34 سال کی عمر میں. جوانی میں ان کا انتقال ہو گیا. سوال: غلام سبق نمبر کتنا ہے؟ 24. عنوان ہے غلام حمدانی مصحفی اور ان کی مثنوی ہے جذبہ عشق. سوال: مصحفی کا پورا نام بتائیں. جواب: غلام حمدانی مصحفی. مصحفی کا پورا نام کیا ہے؟ غلام حمدانی مصحفی. سوال: مصحفی کب اور کہاں پیدا ہوئے؟ جواب: 1748 کو امروہہ میں پیدا ہوئے. سوال: مصحفی کے زیر نصاب مثنوی کا نام بتائیں. جواب: جذبہ عشق. سوال: مصحفی کا انتقال کب ہوا؟ جواب: 1824 میں. سوال: 5 مثنوی نگار اور ان کے مثنویوں کے نام بتائیں. نمبر 1 پہ زہر عشق کن کا ہے؟ مرزا شوق لکھنوی کا. نمبر 2 گلزار نسیم کن کا ہے؟ دیا شنکر نسیم کا. سوال: نمبر 3 سحر البیان کس کا ہے؟ میر حسن کا. نمبر 4 پہ قطب مشتری کس کا ہے؟ ملا وجہی کا. نمبر 5 پہ ہے قدم راؤ کس کا ہے؟ نظام الدین فخر الدین نظامی کی. سبق نمبر 25 مبارک عظیم آبادی اور ان کی غزل ہے ساعتیں گزری ہیں غفلت میں. سوال: مبارک عظیم آبادی کہاں پیدا ہوئے؟ جواب: تاج پور ضلع دربھنگہ میں. سوال: مبارک عظیم آبادی کب پیدا ہوئے؟ جواب: 1829 میں پیدا ہوئے. سوال: مبارک عظیم آبادی کا انتقال کب ہوا؟ جواب: 1958 میں. کب انتقال ہوا؟ 1958 میں. سوال: مبارک عظیم آبادی کے والد کا نام بتائیں. جواب: فدا حسین وامق. سوال: اردو شاعری میں مبارک عظیم آبادی کے استاد کون تھے؟ جواب: داغ دہلوی. سوال: مبارک عظیم آبادی کے شعری مجموعے کا نام بتائیں. جواب: جلوہ داغ. سوال: مبارک عظیم آبادی کا شعری مجموعہ کب شائع ہوا؟ جواب: 1951 میں. سوال: حکومت ہند نے مبارک عظیم آبادی کے ادبی کارگزاریوں کا اعتراف کب کیا؟ جواب: 1954 میں. سوال:
हुकूमत हिंद ने उनकी अदबी कारगुजारियों का एतराफ़ करते हुए कितना वजीफ़ा मुकर्रर किया? जवाब: 100 रुपया माहवार वजीफ़ा मुकर्रर किया। सवाल: मुबारक अजीमाबादी के फारसी के 2 किताबों के नाम बताएं। जवाब: मिजानुत्तिब, तिब्बुल कबीर। क्या क्या नाम है? मिजानुत्तिब है और तिब्बुल कबीर। सवाल: मुबारक अजीमाबादी के फारसी के उस्ताद का नाम बताएं। जवाब: अब्दुल हमीद परेशान। देखिए सबक नंबर 26 है। मोहम्मद फराज और उनकी गजल है दौलते दर्द को दुनिया से छुपाए रखना। ठीक है। देखिए सवाल: मोहम्मद फराज की पैदाइश कब हुई? जवाब: 1933 ईस्वी में। कब हुई है? 1933 ईस्वी में। सवाल: अहमद फराज कहाँ पैदा हुए? जवाब: पेशावर यूनिवर्सिटी में। सवाल: अहमद फराज किस यूनिवर्सिटी में लेक्चरर थे? जवाब: पेशावर यूनिवर्सिटी में। सवाल: किस इदारे के मैनेजिंग डायरेक्टर थे? जवाब: नेशनल नेशनल बुक फाउंडेशन पाकिस्तान की। ठीक है। सवाल: अपनी मौत से चंद पहले वो हिंदुस्तान के किस सूबे के मुशायरे में तशरीफ लाए थे? जवाब: उन्होंने 2009 में बिहार के जिला दरभंगा में तशरीफ लाए थे। यहाँ एक मुशायरा हुआ था, यहीं अहमद फराज जो है तशरीफ लाए थे। सवाल: अहमद फराज की शायरी के कितने मजमूए शाये हुए हैं? जवाब: 12 मजमूए शाये हुए हैं। सवाल: गजल अरबी के किस सिन्फ से माखूज है? जवाब: कसीदा से। सवाल: सवाल: जिस गजल में रदीफ ना हो उसे उस गजल को क्या कहते हैं? जवाब: उसे गैर मुर्दिफ गजल कहते हैं। सवाल: दक्कन किस शायर के जरिए दक्कन के किस शायर के जरिए उर्दू गजल शुमाले हिंद तक पहुंची? जवाब: वली दक्कनी के जरिए। सवाल: गजल के आखिरी शेर को क्या कहते हैं? जवाब: मक्ता कहते हैं। सवाल: गजल के पहले शेर को क्या कहते हैं? जवाब: मतला कहते हैं। सवाल: तखल्लुस किसे कहते हैं? जवाब: शायर जो अपना नाम गजल में इस्तेमाल करते हैं उसे तखल्लुस कहते हैं। सवाल: गजल के माने क्या हैं? जवाब: औरतों से बातें करना या औरतों की बातें करना। देखिए सबक नंबर 27 है। हसन नईम और उनकी गजल है कल्बो जां। कल्बो जां है हुस्न की गहराइयां, कल्बो जां में हुस्न की गहराइयां रह जाएंगी। सवाल देखिए, हसन नईम की पैदाइश कहाँ हुई? जवाब: पटना में। हसन नईम कहाँ पैदा हुए? पटना में। सवाल: हसन नईम किस मुलाजिमत से मुस्तफा हुए, मतलब इस्तीफा दिया? जवाब: वजारत खारजा से। किससे? वजारत खारजा से। सवाल: हसन नईम किस इदारे में डायरेक्टर के ओहदे पर मामूर थे? जवाब: गालिब इंस्टीट्यूट के ओहदे पर मामूर थे। सवाल: हसन नईम कब पैदा हुए? जवाब: 1924 ईस्वी में। सवाल: हसन नईम का इंतकाल कब और कहाँ हुआ? कब और कहाँ हुआ? जवाब: 1991 ईस्वी को बम्बई में। एक और की वफात हुई है 1991 ईस्वी में, उसका नाम जो है आप लोग कमेंट्स में बताएं, वो सबक आप लोग पढ़ चुके हैं। सवाल: हसन नईम का असल नाम क्या है? जवाब: सैयद हसन नईम। देखिए सबक नंबर 28, परवीन शाकिर और उनकी गजल है गए मौसम में जो खिले थे गुलाबों की तरह। सवाल देखिए, परवीन शाकिर की तारीख पैदाइश क्या है? जवाब: 24 नवंबर 1952 ईस्वी में। ठीक है, पैदा हुई थी परवीन शाकिर। सवाल: परवीन शाकिर कहाँ पैदा हुई? जवाब: कराची, पाकिस्तान में। सवाल: परवीन शाकिर के असलाफ का वतन कहाँ है? जवाब: उनके असलाफ का वतन हिंदुस्तान है, यानी इनके आबा व अजदाद कहाँ रहते थे? हिंदुस्तान में रहते थे। सवाल:
परवीन शाकिर के वालिद का नाम क्या था? जवाब सैयद साकिब हुसैन। सवाल, परवीन शाकिर के वालिद हिजरत करके कहाँ गए? जवाब पाकिस्तान चले गए। सवाल, परवीन शाकिर की इब्तदाई तालीम कहाँ हुई? जवाब घर पर हुई। सवाल, परवीन शाकिर ने मैट्रिक का इम्तिहान किस स्कूल से पास किया? जवाब रजिया गर्ल्स हाई स्कूल से पास किया। सवाल, बीए की तालीम परवीन शाकिर ने किस कॉलेज से हासिल की? जवाब सर सैयद गर्ल्स कॉलेज से हासिल की। सवाल, कराची यूनिवर्सिटी से उन्होंने किस किस सब्जेक्ट से एमए किया? जवाब अंग्रेजी और लिसानियात में एमए किया। सवाल, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी अमेरिका से इन्होंने किस सब्जेक्ट से एमए किया? जवाब बैंक एडमिनिस्ट्रेशन में एमए किया। सवाल, परवीन शाकिर ने किस कॉलेज से मुलाजिमत का आगाज किया? जवाब अब्दुल्ला गर्ल्स कॉलेज में लेक्चरर की हैसियत से बहाल हुई। सबक नंबर 29 है। इरफान सिद्दीकी और उनकी गजल है दस्ते दस्ते आसाए मुअज्जज़ा कर भी उसी का है। देखिए सवाल, इरफान सिद्दीकी कब और कहाँ पैदा हुए? जवाब 1939 ईस्वी को बदायूं में पैदा हुए। सवाल, इरफान सिद्दीकी का ताल्लुक किस खानदान से था? जवाब शेख सिद्दीकी खानदान से था। आप लोगों से गुजारिश है कि आप लोग वीडियो को एक मरतबा लाइक कर दें, और जो भी दिक्कत हो आप लोग कमेंट्स बॉक्स में बताएं, फिर से उसको पूरी की जाएगी। सवाल, इरफान सिद्दीकी ने मैट्रिक का इम्तिहान कब पास किया? जवाब 1953 ईस्वी में। सवाल, मौलवी एकराम मौलवी एकराम अहमद शाह सिद्दीकी अपने अहद के सर सैयद कहे जाते थे, ये इरफान सिद्दीकी के कौन थे? जवाब दादा थे। सवाल, इरफान सिद्दीकी ने मास कम्यू कम्युनिकेशन में डिप्लोमा कहाँ से किया? जवाब दिल्ली से। मास कम्युनिकेशन में डिप्लोमा कहाँ से किया है? दिल्ली से। सवाल, इरफान सिद्दीकी का इंतकाल किस मर्ज की वजह से हुआ? जवाब ब्रेन ट्यूमर की वजह से। सवाल, इरफान सिद्दीकी के मजमूए किस नाम से यकजा तौर पर शाये हुए? जवाब दरिया। दरिया के नाम से इनका जो है मजमुआ शाये हुआ। सवाल, इरफान सिद्दीकी ने कालिदास के ड्रामे मालविका अग्निमतरम का तर्जमा किस नाम से किया? जवाब मालिका अग्निमतरम के नाम से किया है। किस नाम से किया है? मालिका अग्निमतरम के नाम से किया है। सबक नंबर 30 है, जिसका उन्वान है जफर गोरखपुरी और उनके दोहे। देखिए सवाल, जफर गोरखपुरी कब पैदा हुए? जवाब 1935 ईस्वी में। सवाल, जफर गोरखपुरी की पैदाइश किस रियासत में हुई? जवाब उत्तर प्रदेश में। सवाल, जफर गोरखपुरी की शायरी की सबसे बड़ी खुसूसियत क्या है? जवाब इनकी शायरी की सबसे बड़ी खुसूसियत तजर्बा का खूबसूरत मैलान है। सवाल, जफर गोरखपुरी ने बच्चों के लिए दो कौन से मजमूए शाये किए? जवाब नंबर 1 पे नाचरी गुड़िया, नंबर 2 पे सच्चाइयाँ। सवाल, जफर गोरखपुरी ने किन किन मुल्कों का दौरा किया? जवाब अमेरिका, सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब इमारात। सबक नंबर 31 है और ये आपके निसाब का आखिरी सबक है। ठीक है, इसके बाद जो है क्लास मुकम्मल हो जाएगा। देखिए सबक का उन्वान है सलाम मछली शहरी और उनकी गीत है जमुना की लहरें उठती हैं। देखिए सवाल है, सलाम मछली शहरी किस सिन्फ के शायर हैं? जवाब गीत के। सवाल, जमुना नदी हमारे मुल्क के किस सूबे से गुजरती है? जवाब उत्तर प्रदेश से। सवाल, ताजमहल किस मुगल बादशाह ने तामीर कराई? जवाब शाहजहां ने। सवाल, झेल के शेर का दूसरा मिसरा
पूरा करें। पहला मिसरा है, क्या जाने क्या कह जाती है, क्या जाने क्या कह जाती है। दूसरा मिसरा है, आकाश के हंसमुख तारों से। सवाल, आकाश का मुतरादिफ बताएं। आकाश का मुतरादिफ आसमान। मुतरादिफ बोलते हैं पर्यायवाची शब्द को। ठीक है। सवाल, सलाम मछली शहरी कब और कहाँ पैदा हुए। जवाब, 1921 ईस्वी को जौनपुर में पैदा हुए। सवाल, सलाम मछली शहरी का असल नाम बताएं। जवाब, अब्दुस सलाम। क्या नाम था? अब्दुस सलाम। सवाल, सलाम मछली शहरी का इंतकाल कब हुआ। जवाब, 1953 ईस्वी को लाहौर में हुआ। आप लोगों से गुजारिश है कि आप लोग वीडियो को एक मरतबा लाइक कर दें और अपने दोस्तों के साथ चैनल को शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस चैनल से जुड़ सकें और वो भी अपनी तैयारी अच्छी तौर पे कर सके और उनका भी एग्ज़ाम बहुत अच्छे तरीके से निकल जाए आप लोगों की मदद के ज़रिए से। देखिए, किसी की भलाई करना बहुत अच्छी बात है। अगर वो आपके ज़रिए से कामयाब हो जाता है तो अल्लाह ताला आपको भी उनकी दुआओं के ज़रिए से कामयाबी हासिल दे देंगे। इसलिए आप अपने दोस्तों के साथ, रिश्तेदारों के साथ इस चैनल को शेयर करें ताकि वो भी अपनी उर्दू की तैयारी अच्छे से कर ले। देखिए सवाल है, ज़ेरे निसाब गीत के तख्लीक़कार का नाम बताएं। जवाब, सलाम मछली शहरी। क्या नाम है? सलाम मछली शहरी। सवाल, ताजमहल किस चीज की निशानी है। जवाब, मोहब्बत की। यहाँ आप लोगों का क्लास मुकम्मल होता है। उम्मीद करते हैं कि आप लोग जो है अच्छी तरह से जो है तैयारी कर रहे होंगे और जो लोग अभी तक लापरवाही कर रहे हैं उनसे गुजारिश है कि वो लोग जो है तैयारी में जुड़ जाएं और यकसुई के साथ मेहनत करें। इंशाअल्लाह कामयाबी हर तलबा की कदम चूमेगी। और आप लोगों से बता दूं, इसमें हमने कवायद नहीं पढ़ाया है। वो इसलिए नहीं पढ़ाया है कि हमने टोटल कवायद 2 से 3 क्लास के अंदर आप लोगों का मुकम्मल तौर पे पढ़ा दिया गया है। आप इसी चैनल में प्ले लिस्ट पर जाएंगे तो 10वीं कवायद क्लास लिखी होगी। ठीक है, तो आप वहाँ जाके कवायद पढ़ लेंगे और इस क्लास में जो है आपके जो है पूरे सिलेबस को कवर करा दिया गया है। आप लोग अगर चाहे तो इस पूरी क्लास से जो है आप तैयारी कर सकते हैं। और इससे बाहर एक भी अगर आप कवायद की क्लास भी कर लेंगे इसी चैनल से, जो कि प्ले लिस्ट में मौजूद है कवायद की क्लास, अगर आप कर लेंगे तो आपको हम गारंटी देते हैं कि एक भी सवाल आपके इस चैनल के वीडियो से बाहर नहीं आएगा जो कि हम पढ़ा चुके हैं। इससे जो है एक भी सवाल बाहर नहीं रहेगा, इतना आपसे हम गारंटी देते हैं। इसलिए कि जो भी तलबा पढ़ चुके हैं इससे पहले, उन लोगों का कहना है कि सर आपके पीडीएफ से एक भी सवाल बाहर नहीं रहता है। इसलिए आप लोगों से गुजारिश है कि आप लोग अच्छी तरह से मेहनत के साथ तैयारी करें। अल्लाह ताला सबको कामयाबी हासिल दे। आप लोग हमारे लिए भी दुआ करें, अपनी दुआओं में याद रखें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।